हाय फ्रेंड्स विद्या एकेडमी की स्वागत आज आपणकर ओडिशा जिकेर जोटा कि आपणकर जोटा कि मैराथन क्लास बा आपणकर कंटिन्यू सीरीज स्टार्ट है। तो आशा करी निश्चित जो आज जो क्लास आपण मानक निश्चित बहुत हेल्पफुल हम। तो ये सब नोट कर रखिए बेटर रहा अपकमिंग जेहेतु आप जानते बहुत पोस्ट आगे आसबार चांसेस रोचे। तो आसबिला ठीक अच्छे आपण मैंने नोट कर रखिए बेटर रहा को एग्जाम क्रैक करने। आज हम ओडिशार लार्जेस्ट स्मॉल आपणकर लंगेस्ट हाइएस्ट स्मॉलेस्ट पढ़ा ता सहित आपणकर जोटा रोचे एमिनेट पर्सन जोटा कि जो आपणकर पर्सन आ उपाधि जोटा दिखाई सेटा पढ़ा टिके लंग वीडियो हो पारे। तो किंतु आपण मानक बहुत हेल्पफुल हम। ये वीडियोटी आपको बहुत हेल्पफुल हम आशा करेंगे निश्चित वीडियो को लार्ज देखिए आ नोट कर रखिए निहाती आपणकर गोटे नोट कर रखिए बेटर रहा एग्जाम टाइम रे आपण मैंने इजिली आपणकर रिविजन करें। ठीक अच्छे। तो फास्ट टाइम थे क्लास टी भल लगे निहाती लाइक करेंगे। आदि किसी क्वेश्चन आप भूल तथा मुझे सर्च करी गूगल जदि किसी भी भूल रहे आपने चेष्टा करेंगे जानते यार करेक्ट आंसर करेक्शन करने चेष्टा करेंगे। तो आज आम पढ़ा ओडिशार देखो आपंकर ओडिशा जिके सब एग्जाम आसूसी आपंकर आसबार भी चांसेस रोचे। प्रथम कहला ओडिशार होची आपंकर जोटा कि लार्जेस्ट पोर्ट जोटा कि आपंकर कौन पारादीप। ठीक अच्छे। लंगेस्ट केप जोटा कि राणी गुंफा उदयगिरी कौट रही आपंकर भुवनेश्वर। लंगेस्ट रिभर तो आपण मैंने जानते कौटा कि महानदी। आउ लार्जेस्ट जू कौटा आपंकर नंदन कानन। ठीक अच्छे। एवं जा नेक्स्ट को टलेस्ट बिल्डिंग ओडिशार जो दि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भुवनेश्वर जोटा कि आपंकर यहाँ टलेस्ट बिल्डिंग जोटा कि आपंकर कहुए लार्जेस्ट वाल जोटा कि आप जोटा कि मेघनाथ जो पाचेरी जोटा कि कहुए आपंकर पुरी भी जानते। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर चिलिका। तो आपण मैंने कमेंट करेंगे चिलिका केतोटी डिस्ट्रिक्ट सहित कनेक्ट अच्छी। तो से डिस्ट्रिक्ट गुड़ा आपटे कमेंट करेंगे। ओल्डेस्ट सिटी कटक रहा डायरेक्ट क्वेश्चन आसो सिटी जो ओल्डेस्ट जोटा कि आप 1000 वर्षर पुराना। ये देखो लंगेस्ट नेशनल हाईवे जोटा कि आप बरगढ़ टू पारादीप रहा NH 53 आ बिफोर यहाँ था आपंकर फॉर्मली नोन हूँ NH 5 किंतु ये देखो कन्फ्यूजन ये स्मॉलेस्ट हाईवे टे कन्फ्यूजन अच्छी मु किसी ऑप्शन आपंकर सर्च कला बेलू 516 आउर 130 सी आशार जदि आपंकर लंगेस्ट नेशनल हाईवे आपंकर आसे NH 53 करेंगे करेक्ट अच्छी किंतु ये 516 130 सी भर टे डाउट अच्छे आपने करेक्ट आंसर जनइबे। हाइएस्ट रूट ओभरब्रिज कटक रूट रहा हूँ लार्जेस्ट रिभर ब्रिज टी सेटू आपंकर टी सेटू। लंगेस्ट वाटरफॉल तो जानते सब बरईपाणी वाटरफॉल। तो आपने कमेंट करेंगे बरईपाणी वाटरफॉल कौ डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट रहा लार्जेस्ट राइस सेंटर यहाँ आपंकर बहुत टाइप आपंकर एग्जाम आसे लार्जेस्ट राइस सेंटर आपंकर इंस्टीट्यूट विद्याधरपुर जोटा कटक 1946 फीस आपंकर इंस्टीट्यूट आप कौशल यहाँ भी आपंकर एग्जाम आसे। पिलिग्रिम सेंटर आपंकर पुरी मोस्ट इंपोर्टाट रही। स्टाडियम तो जानते बारवार स्टाडियम हीराकुद लंगेस्ट डैम जानते यहाँ भी तो बहुत टाइप एग्जाम आसूसी आप जानते। लार्जेस्ट रेलवे प्लाटफर्म खोर्धा रोड जंक्शन और रेलवे जंक्शन रहा से खोर्धा रोड। नेक्स्ट रहा बेस्ट हूँ आर्किटेक्चरल कल्चरल हूँ टेम्पल जोटा कोणार्क टेम्पल जोटा कि ब्लैक पागुड़ा आपने भी जानी थे यहाँ कहुए ब्लैक पागुड़ा। तो नेक्स्ट हूँ हॉस्पिटल SCB मेडिकल कॉलेज आकाशवाणी आपणकर आकाशवाणी कटक। नेक्स्ट हो लार्जेस्ट टीवी स्टूडियो आप कलिंग यहाँ आप इंपोर्टाट ना यहाँ आपंकर आसपे ओडिशार लार्जेस्ट एयरपोर्ट विजु पट्टनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ आपंकर आसपे। ता सहित आपणकर यहाँ आपंकर आसो लार्जेस्ट मार्केट हूँ चौधरी बजार मार्केट आसो। विलेज आपंकर भुवन सब जानते यहाँ भी आप एग्जाम आसे। यहाँ लंगेस्ट फ्लाई ब्रिज देखो ओभर ब्रिज यहाँ आगुरी थी रेमुणा बालेश्वर एवं हूँ जुड़ा केउझर हो जाए। तो लंगेस्ट तापर ग्रेटेस्ट भोग आप जानते सबुठ महाप्रसाद ग्रेटेस्ट किंग है गजपति महाराज मोस्ट इंपोर्टाट बसस्टाण बरमुणा बसस्टाण तो जानी 90 कलम रही। तो हट स्प्रिंग यहाँ सब आसे आपणकर सबुठार आसे बहुत टाइम एग्जाम देखा पड़े जोटा कि उष्ण प्रशमन अट्री। ठीक अच्छे। खोर्धा माने आप खोर्धार अवस्थित यहाँ आपंकर फेस्टिवल तो आपंकर रथयात्रा सब बड़ फेस्टिवल रथयात्रा पुरी। नेक्स्ट हूँ देख जिते पर्यटन आज पर्यटन लंगेस्ट वार एवर फट जिते पर्यटन आज जिते पर्यटन वार ही सब बड़ युद्ध हूँ कलिंग युद्ध
ପଟ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଗ ହେଉଛି ବାରବାଟୀ। ଟନେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସେ ହେଉଛି ମାଲଗୁଡ଼ କୋରାପୁଟ ଆସିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ମଠ ଆସିପାରିବ ଆପଣଙ୍କର ଏମାର ମଠ ପୁରୀ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଚାରିଏଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ବଡ଼ ରଥ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ତାଳଧ୍ୱଜ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ବଳଭଦ୍ର। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେଉ, ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଚାକିରି ବି ହେଉ। ତ ଆପଣମାନେ କେଉଁମାନେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ବେଟର୍ ରହିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ହେଉଛି ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ହେଉଛି କେନାଲ ରହିବ ହେଉଛି ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ ରହିବ କଟକରେ ମହାନଦୀ ରିଭରରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଲୁମିନିୟମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବେ ନାଲକୋ ଅନୁଗୁଳରେ ରହିବ। ଟାଉନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କଟକ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟେମ୍ପଲ୍, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍। ହାଇଗେଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଠି ପାର୍କ ଆସିବ ଏକାମ୍ର କାନନ ଆସିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର। এইটা আপনার আসে, এইটা আপনার যে আপনার গণ্ড লার্জেস্ট কর যেটা সাতকুশিয়া যেটাকি মহানদী, এটা আপনার আসব। নেক্সট ডিস্ট্রিক্ট ইয়ে সব হাইলাইট কোশ্চেন দেখুন, যেগুলো আপনার আউথরে মু হাইলাইট করেদেবি, যে ইয়েলোরে আপনার হাইলাইট করেদেবি। লার্জেস্ট ডিস্ট্রিক্ট গঞ্জাম পপুলেসন ওয়াইজ, স্মলেস্ট ডিস্ট্রিক্ট জগতସିଂହପୁର এরিয়া ওয়াইজ স্মল ইয়ে এই চারটা আপনার। হাইগেস্ট রেনফল পুরীর কৃষ্ণপ্রসাদ হুয়ে, এইটা আসব আপনার। ହାଇଗେଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ପିକ୍ ଦେଉମାଳି। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ମାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର ତାଲଚେର କୋଲ୍ ମାଇନ୍ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଫେୟାର ହେଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଆଉ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ରୟାଲ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି ହେଉଛି ଭଞ୍ଜ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଟା ବେଶୀ ସମୟ ଦେଖୁନ ନେଇନିବି ଆପଣଙ୍କର, ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏଇଟା ଆପଣ ଆଜି କଭର୍ କରିବା। ଟିକେ କିନ୍ତୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେଉଛି ଆ ଭିତରୁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, କେଉଁଟା ପଢ଼ିବେ ଟିକେ ବେସିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପୋର୍ଟଟି ଟିକେ ଦେଖିଦେଇକି ଯିବେ ପାରାଦ୍ୱୀପ। ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ହେଉଛି ମହାନଦୀ। ଜୁ ହେଉଛି ନନ୍ଦନକାନନ। ଟଲେଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ବି ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସଲ୍ଟ ୱାଟର ଲେକ୍ ଦେଖିବେ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଦେଖିଦେବେ, 53ଟା ଦେଖିଦେବେ, ସ୍ମଲେଷ୍ଟଟି ଦେଖିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ରହିବ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ୱାଟରଫଲ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର, ରିଭର ବ୍ରିଜ୍ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ଟା ଆପଣ ବିଦ୍ୟାଧରପୁରରେ ଆସେ। ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଦେନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ଆପଣ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏୟାରପୋର୍ଟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଭିଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଭୋଗ ମହାପ୍ରସାଦ ରହିବ। ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛି ଟିକେ ଦେଖିଦେଇକି ଯିବ ନିହାତି। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପୋର୍ଟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ବାରବାଟୀ ପୋର୍ଟ ରହିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ମଠ ଆସିବ ଏକାମ୍ର ମଠ। ତାପରେ ହେଉଛି ରଥ ବି ଆସିପାରେ ତାଳଧ୍ୱଜ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର। କେନାଲ ଆସିପାରେ ଆପଣଙ୍କର, ଯେଉଁଟା ରିଭର ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଟାଉନ୍ କଟକର ଆସିବ। ଟେମ୍ପୁଲ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ଆସିବ। ହାଇଗେଷ୍ଟ ଟେମ୍ପୁଲ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ। ନେକ୍ସଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେଲି, ଆପଣଙ୍କର ୟେଲୋ ମାର୍କ ଦେଇଛି, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଦେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ ଦେଖିଦେଇକି ସବୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ବା ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରେଶର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ, ତ এইটা ଟିକେ ଦେଖିଦେଇକି ଯିବେ, ବେଟର୍ ରହିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟରୁ ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ନୋଟ୍ କରି ରଖିବେ, ବେଟର୍ ରହିବ। ପୁରା ନୋଟ୍ କରି ରଖିଦେବେ, ପୁରା ବେଟର୍। ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ପୁରା ମାରାଥନ୍ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ। ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ବି କିଛି ଉରିନ୍ ନାହିଁ। କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଦେବି। ମୋ ପାଖରେ ଅଲରେଡ଼ି ସେଟ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି ଡେଲି ଗୋଟେ ଲେଖା ସେଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର 20ରୁ 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ ସବୁ ଏମିନେଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଆଉ ନିକ୍ନେମ୍ ରହିବ ଓଡ଼ିଶାର, ସେଇଟା ଆମେ ଆଜି ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ତ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍କଳମଣି କିଏ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଏଟା ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ। ଉତ୍କଳ କେଶରୀ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହୁଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ କବି ସମ୍ରାଟ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବଳଦେବ ରଥ, ଏଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଆସିପାରେ। ବ୍ୟାସ କବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପଢ଼େଇବି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ସେୟାର କରିବି। ସ୍ୱଭାବ କବି, ଯେଉଁଟାକି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଏ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, କବି ଭାରତୀ, କୁନ୍ତଳା କୁମାର ସାବଲ। ପ୍ରତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି। ତାପରେ କବି ଶେଖର ହେଉଛି ଚିନ୍ତାମଣି ମହାପାତ୍ର। କବିଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଜାତୀୟ କବି ହେଉଛି ବୀରକିଶୋର ରାୟ। ପ୍ରେମିକ କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ଆସିବ। ସନ୍ଥ କବି ହେଉଛି ଭୀମ ଭୋଇ, ଜାଣିଛନ୍ତି ସନ୍ଥ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଆମେ ସନ୍ଥ। ଗଣକବି ଆସିବ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବୀ ପାଣି।
ଗାୟକ ହେଉଛି ଶିରୋମଣି ହେଉଛି ନିରଞ୍ଜନ କର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ଭିକାରୀ ବଳ ଆସିବ। ଭକ୍ତ କବି ହେଉଛି ମଧୁସୂଦନ ରାଉ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍କଳର ଘଣ୍ଟ ଆସେ ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ରତ୍ନ। ଉତ୍କଳ ରତ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱନାଥ ମିଶ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ପଢ଼ି ଦେଇ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରିଲେ। ସବୁ ତ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରିଦେବେ ବେଟର୍ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛି ଟିକେ ପଢ଼ି ଦେଇକି ଯିବେ। ଉତ୍କଳ ଭୀମ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ମଚରଣ ଆପଣଙ୍କର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅତି ବଡ଼ି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ନାଟ୍ୟଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରଘୁନାଥ ହେଉଛି ପଣ୍ଡା। ଭୂମିପୁତ୍ର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ଇଏ ବି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କେଉଁଟା ସ୍କିପ୍ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଅଲରେଡ଼ି କାଟି ଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତାପରେ ନାରୀ କବି ଆପଣଙ୍କର କୁନ୍ତଳା କୁମାର ସାଗର। କୋକିଳ ହେଉଛି କବି ଭଗବାନ ପତି। ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ହେଉଛି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ବିପ୍ଳବୀ କବି ରବି ସିଂ ରହିବ। କବିରାଜ ରହିବ ହରିକୃଷ୍ଣ ହେଉଛି ପୁରୋହିତ। ଆଉ କବି ରତ୍ନ ରହିବ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମିଶ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର। ମୁଁ ଆ ଭିତରୁ ତଥାପି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକିଏ କମେଇ ଦେଉଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ହେବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେ ବେଶୀ ବି ନାହିଁ। ଆପଣ କେତୋଟି ଅଛି କି ଦେଖିବା, କେତୋଟି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖି ଦେଇକି ଯିବେ ବେଟର୍ ରହିବ। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଛଅଟା ଦେଖିବା। 7 8 9 10ଟା ଅଛି। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ଦେନ୍ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, 32 33 34 35 36 37 ଭାବରେ 38 39। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି 39ରୁ ପାଖାପାଖି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ 30ଟା 25ଟା ଦେଖିଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। 25ଟାରୁ 30ଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ଅଲରେଡ଼ି ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ଆପଣଙ୍କ 2 ଡେଜ୍ ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ଆସିଥିଲାନି, 1 ଡେଜ୍ ହେଲା। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କରିକି ରଖିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ରହି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ମେଲ୍ ଭିପେନ୍ ଅଛି, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଯାହା ବି ଆଜି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କଲେ ଟିକିଏ ଦେଖିଦେଇକି ଯିବେ। ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ଇଜିଲି ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବେ ବା ଭଲ ଲାଗିବ କ୍ଲାସ୍। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅପକମିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିଲେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଶା କରିବି ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଭଗବାନ ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଏମ୍ ନେଇକି ଆମେ ଆଗେଇଛୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜବ୍ ହଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।